Trek bro. Trek bro. Wah. Oh. Pagi mas bro, hari ini mau mancing lagi mas bro. Ada mobil anggota lewat mas bro. Oh, ini spot kita mas bro. Oke, langsung aja mas bro, lanjut. Kencang mas bro. Kencang. Bro, sekali mas. Wah, trek bro. Trek bro. Oh, akhirnya strike mas bro. Trek pagi mas bro, mantap. Oke mas bro, mantap mas bro. Lanjut, 1 ekor. Lanjut spot kedua mas bro. Aduh. Oh. Mantap. Nakal bro. 1 ekor lagi mas bro. Tambah 1 ekor mas bro. Spot kedua, mantap. Jos. Oke, lanjut mas bro.
Truk bro. Wah, mantap mas bro. Bismillah. Akhirnya mas bro, enak juga bobonya. Mantap mas bro, 4 babon lagi mas bro. Jos. Oke, mantap mas bro. Oke, lanjut lagi mas bro. Jos gandos. Ekor mas bro, lumayan. Hari ini dapat 3 ekor mas bro, lumayan lah. 1 babon mas bro. Oke, spot pertama dapat 1, spot kedua dapat 2 ekor. Oke mas bro, mantap.